ଜଣକୁ ତା ମୁହଁ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଆଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ 183 ଜଜଙ୍କ ଆଗରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଏବେ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଯେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଜର କରାଯାଇଛି ସେଟା କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଅଛି କୋର୍ଟ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଆମେ ସେଟାକୁ ସହମତି କରିବୁ ଏଫଆଇଆର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଏଫଆଇଆର ରେ କଣ ସେ ପୋଲିସ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆମେ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭିडियो फोटो भाइराल होता मो हजबैंड ना मु एफआईआर देकी जाइथिली हाँ निश्चिंत अच्छा इतिश प्रधान नारे देइथिली एफआईआर आउ अर्चना नायक काउंटर केस देइथिले मो हजबैंड निजे आसिक एठी देइथिले काई तार कोन अछि तार कोन माने हमकु कोन न्याय देइचंती पचारंतु सेपडु बुली की पचारंतु टिके सेमान को नारे एफआईआर हेज बोली पुलिस हां एफआईआर आइছে जे तार काई से माने कांती कॉन्स्पिरेसी पछरे के अछंती बोली कहउछंती आपण माने ना हमर आ किछि किछि कहयार नै से आपण माने बुझी परना आ पछरे के अछंती आपण एबे खोली के बाहर करंतु आमे तो हिंट्स दे देलु राजनैतिक षडयंत्र आपण एबे राजनेता मानु खोजी के बाहर करंतु आपण माने रिपोर्टर आपण